बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, आज हम ये सवालिया फ़िक्रात के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। और जैसे कि आपको इल्म है कि सवालिया फ़िक्रात वो फ़िक्रात होते हैं जिनमें कुछ सवाल या इस्तफसार किया जाता है, और सवालिया फ़िक्रों को इनडायरेक्ट बनाते वक्त भाई दो तीन चीज़ें हैं जो ज़हन में रखनी बड़ी ज़रूरी हैं। ऐसे फ़िक्रों में दैट इस्तेमाल नहीं होगा, इनमें दैट इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि पीछे फ़िक्रों में हम कॉमे ख़त्म करने के लिए दैट लगाते रहें, सवालिया फ़िक्रों को सादा फ़िक्रे बनाकर तब्दील करेंगे। जब हमने इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तब्दील करना है तो हमने इसको सवालिया नहीं समझना बल्कि सादा फ़िक्रे समझना है। और ऐसे फ़िक्रे जिनमें डब्ल्यू यानी विच, वाई, वट वगैरह शुरू होते हैं, इनके अलावा जो सवालिया फ़िक्रात हैं इज़ार वगैरह से शुरू होते हैं, उनमें इफ़ और वेदर का इस्तेमाल होगा। और मास्टर साहब ने लड़कों से पूछा कि तुम शोर क्यों मचा रहे हो, और इस की यानी ये उर्दू है और फिर हम पहले इसकी अंग्रेज़ी देखेंगे। द टीचर आस्क्ड द बॉयज़ वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज़। सेड हुआ या आस्क्ड हुआ, कोई भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, लिखा जा सकता है। असल बात यह है कि ये देखें, ये टेंस की तरफ गौर करें। वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज़, और इसके अंदर जो है कॉमों के अंदर आर इस्तेमाल हुआ है और आईएनजी वाली फार्म यानी कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हुआ है। और बाहर जो है वो उसको हमने अब तब्दील किया इनडायरेक्ट में। द टीचर आस्क्ड द बॉयज़, देखिए आस्क्ड वो यहाँ तक तो फिक्रा बॉयज़ तक वही रह गया, और दैट को ख़त्म कॉमों को दैट की जगह पर हमने वाई लगा लिया, वाई। और दे आर मेकिंग ए नाइस, यानी वाई आर यू मेकिंग ए नाइस, यानी तुम, ये सवालिया था और सवालिया को हमने हटा दिया। वाई दे आर मेकिंग ए नाइस, कि वो शोर क्यों मचा रहे थे, वाई लगाया और दे के साथ वर लगाया आईएनजी, और इसी तरीके से हमने इसका इनडायरेक्ट बना लिया। और फ़िक्रा नंबर 2 देखें। उसने मुझसे पूछा क्या आप दावत में शरीक होंगे। और दावत में कौन नहीं जाता, बहरहाल दावत में उसमें दावत की शिरकत का पूछा। ही आस्क्ड मी विल यू पार्टिसिपेट इन द इनविटेशन, उसने मुझसे पूछा कि आप दावत में शरीक होंगे। ही आस्क्ड मी, कॉमों से बाहर की इबारत, विल यू पार्टिसिपेट कॉमों के अंदर इन दी इनविटेशन। और इसको हमने इनडायरेक्ट इस तरह बनाया कि ही आस्क्ड मी इफ़। देखें यहाँ विल शैली जो सवालिया फ़िक्रे हैं वहाँ पर इफ़ इस्तेमाल हुआ है। इफ़ आई वुड पार्टिसिपेट इन द इनविटेशन, इफ़ आई वुड और विल वगैरह की जगह पर, और वहाँ पर हम वुड इस्तेमाल करेंगे, पार्टिसिपेट इन द इनविटेशन। और मदिया ने सना से कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। मदिया सेड टू सना वेयर शुड आई गो नाउ, वेयर शुड आई गो नाउ। और इनडायरेक्ट इसका हो गया कि मदिया आस्क्ड सना वेयर शी शुड गो देन। शुड का शुड ही लगना है और इसके साथ नो की जगह पर देन लग जाना है। ये अल्फाजों की भी ज़रा ख्याल करना है। और इसी तरीके से चौथा नंबर 4 नंबर फ़िक्रा हमारे पास आ चुका है कि असलम ने नईम से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या। असलम ने नईम से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। असलम सेड टू नईम व्हाट आर यू डूइंग हेयर। देखें व्हाट आर यू डूइंग हेयर, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हुआ है और पीछे जो है पास्ट टेंस है। अब हमने इसको किस तरीके से बदला, इनडायरेक्ट बनाया कि असलम आस्क्ड नईम, और सेड को आस्क्ड में चेंज कर देना है। और व्हाट ही वाज, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट ही वाज डूइंग देयर। और हेयर को देयर में चेंज कर देंगे, हेयर को देयर में चेंज कर देंगे। और इसी तरीके से 5वां फ़िक्रा देखें ज़रा के
دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، پانچواں فقرہ ہے کہ استاد نے شاگردوں سے کہا کہ تم ہر روز دیر سے کیوں آتے ہو، اور دا ٹیچر سیڈ ٹو دا پیپلز، اور یہ اسپیلنگ کچھ غلط ہو گئے ہیں، وائی ڈو یو کم لیٹ ایوری ڈے، دا ٹیچر آسکڈ دا پیپل، یہاں پر اس نے سمجھا شاید یہ سنگل ہے، وائی ہی کیم لیٹ ایوری ڈے۔ تو اس میں جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کوئی خاص تبدیلی اسی صاحب کی ہے۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے، آئی سیڈ ٹو مائی فرینڈ ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو ہم عام طور پہ پوچھتے ہیں، سادہ سے فقرہ ہے۔ آئی آسکڈ مائی فرینڈ، آئی سیڈ ٹو مائی فرینڈ، آئی آسکڈ مائی فرینڈ ہاؤ ہی واز، اس کو سوالیہ ختم کر دینا ہے، ہاؤ ہی واز، ہاؤ ہی واز۔ ماسٹر صاحب نے لڑکوں سے کہا وہ کون سا لڑکا ہے جس نے ابھی تک فی جمع نہیں کرائی، فیسوں کا ہے کہ بس کوئی پڑھے نہ پڑھے فیسیں جمع کرا دیں۔ ماسٹر صاحب نے لڑکوں سے کہا وہ کون سا لڑکا ہے جس نے ابھی تک فیس جمع نہیں کرائی، اور یہ ہمارے پاس ساتواں فقرہ ہے، دا ٹیچر سیڈ ٹو دا بوائے، دا ٹیچر سیڈ ٹو دا بوائے وچ از دا بوائے ہو ہیز ناٹ یٹ پیڈ ہز فی، who has not yet paid his fee، which is the boy، پہلے which استعمال ہوا، which is the boy who has not yet paid his fee۔ انڈائریکٹ ہم نے کیسے بنایا، the teacher asked the boys which was the boy who had not yet paid the fee، which is the boy who has not yet paid his fee کو ہم نے اسی طریقے سے asked the boys which was the boy who had not yet paid the fee۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس آ جائیں آٹھواں فقرہ ہے کہ عورت نے لڑکے سے پوچھا تم کیوں روتے ہو، کیا تمہیں کسی نے پیٹا، دیکھیں یہ دو سوال ہو گئے ہیں اکٹھے، تم کیوں روتے ہو، کیا تمہیں کسی نے پیٹا۔ اگر ایسی صورتحال دو تین بعض کا سوال آ جاتے ہیں ایک ہی فقرے کے اندر تو ان کا طریقہ کار کس طریقے سے ہے۔ دا وومین آسکڈ دا بوائے وائی ڈو یو ویپ، ہیز سم ون بیٹن یو، یہ دو سوال پوچھے ہیں عورت نے لڑکے سے۔ اب ہم انڈائریکٹ میں اس کو بناتے وقت ذرا خیال کریں گے۔ دی وومین آسکڈ دا بوائے وائی ہی ویپٹ اینڈ فردر آسکڈ، فردر لگا کر دوسرا سوال کرنا ہے، فردر آسکڈ ویدر لگانا ہے، سم باڈی ہیڈ بیٹن ہیم۔ اس طریقے سے تمام سوالات کو ایک ہی لڑی میں ہم نے پرو دینا ہے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کچھ فقرے اگلے پیج کے اوپر ہیں اور زیادہ نہیں ہیں، بس تھوڑے سے فقرے ہیں اور ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 9 نمبر فقرہ ہے کہ ماسٹر صاحب نے غصے سے کہا مجید تم اپنے سبق کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے۔ دا ٹیچر سیڈ ان اینگر مجید وائی ڈو یو ناٹ پے اٹینشن ان یور لیسن۔ دا ٹیچر آسکڈ مجید ان اینگر وائی ڈو یو ناٹ پے اٹینشن ٹو یور لیسن۔ میرے دوست نے کہا تم کب واپس آئے۔ مائی فرینڈ سیڈ وین ہیو یو کم بیک۔ مائی فرینڈ آسکڈ وین آئی ہیڈ کم بیک۔ تو یہ بڑا سادہ سا فقرہ ہے، وین ہیو یو کم بیک۔ مائی فرینڈ آسکڈ وین آئی